अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उलवी नागर, आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में नेशनल इशू के ऊपर बात करेंगे। लगभग 2 हफ्ते होने को जा रहे हैं हम मसला फ़लस्तीन के ऊपर बात करें। हमने साथ साथ मसला कश्मीर के ऊपर भी कुछ बात की, कुछ गुफ्तगू हमारी जो है पाकिस्तान का जो पीस डायलॉग है पाकिस्तान अफगानिस्तान, उसके ऊपर भी हमने गुफ्तगू की। आज हम पर्टिकुलरली नेशनल इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मामला और बड़ा मसला इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के हवाले से चल रहा है। 2 पर्सपेक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। एक व्यू ये है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको अभी भी बचा लिया जाएगा और उनकी जो है कम्प्लीटली सपोर्ट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की उनके साथ। जबकि दूसरा जो मौक़िफ़ यहाँ पे पेश किया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही कुछ जो धड़े हैं वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ हैं और जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ तमाम तर कॉन्स्पिरेसी भी उन्हीं की तरफ से डेवलप की गई। अगर शुगर मिल्स की हम बात करें तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुगर मिल्स नहीं है? क्या शुगर मिल्स शरीफ खानदान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं है? तो ये शुगर मिल्स का जो है स्कैंडल ऑल ऑफ अ सडन आना सामने, ये पॉइंट या ये पर्टिकुलर मामला सामने आना जिसमें ये मालूम हुआ कि किस तरीके से जो है सट्टेबाजी होती है शुगर के ऊपर, किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है असरअंदाज होता है, ये शुगर हो, आटा हो और बाकी की अशिया खुर्दोनोश हो, और किस तरीके से एक मिडल मैन भी इसमें मौजूद होता है, किस तरीके से तमाम तर सिनेरियो है। इसको जो है पहले कभी भी इतना एक्सपोज नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इसके ऊपर फैक्ट सामने आए हैं। तो जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इनकॉम्पिटेंस करार दिया जाता है अपोजिशन जमातों को, तो यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर हम करें तो पिछली दौरे हुकूमतों के ऊपर भी ये कॉम्पिटेंस का सवाल रेस करती हैं, क्योंकि आज से पहले तो कभी भी हमने आटा या चीनी के हवाले से इन कॉन्स्पिरेसीज को सुना तक नहीं, ना इनकी डेप्थ में गए। अब फाइनली जब इनकी डेप्थ में गए हैं तो फिर सिर्फ जहांगीर तरीन साहब निशाना क्यों बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही धड़े बंदी जो है उन्हीं की तरफ से हो रहा है, या ये अपोजिशन जमातों का भी प्रेशर है, ये नैप के ऊपर जो उनका प्रेशर है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, या ये प्रेशर नैप के ऊपर इसलिए मौजूद है कि जहांगीर तरीन साहब की जो खुद एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी वो क्वेश्चनेबल है। तमाम तर जो इंटरनल हमारे नेशनल पॉलिटिक्स के मामला हैं इनके ऊपर बात करेंगे। माफिया से किस तरीके से खान साहब ने बार बार कहा निपटेंगे, क्या वो निपटेंगे कैसे, किस तरीके से वो इस माफिया को जो है ख़त्म करेंगे। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठते हैं जहांगीर तरीन साहब के हवाले से। और अगर हम बात करते हैं जुडिशल सिस्टम की, वो भी क्वेश्चनेबल तमाम तर मामले में हो रहा है। साथ ही साथ कुछ गुफ्तगू हम इलेक्शन रिफॉर्म्स या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से भी करेंगे कि आखिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों अनएक्सेप्टेबल हैं जो अपोजिशन जमातें उनके हवाले से। आज से पहले कभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अनफॉर्चुनेटली ना हुए, जो हुए वो इतनी एक्यूरेटली इम्प्लीमेंट ना हो सके। इसकी क्या वजूहत है? हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सबसे पहले मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, तज्जियाकार हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। हमारे स्टूडियो में मौजूद है राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप फॉर्मली प्रोग्राम पे सबसे पहले हम जो गुफ्तगू करेंगे जहांगीर तरीन साहब के हवाले से ही करेंगे। मेजर साहब, क्या समझते हैं आप, क्या जहांगीर तरीन साहब को निशाना बनाया जा रहा है? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट काम कर रही है, उनको आखिर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, बल्कि वो हिस्सा नहीं है, वो तकरीबन आलमोस्ट वो पीटीआई खुद ही हैं। पीटीआई में जितना पीटीआई को गवर्नमेंट में लाने का जितना किरदार जहांगीर खान तरीन का है, इतना शायद इमरान खान साहब का खुद का भी नहीं है। तो वो पूरी की पूरी पीटीआई है ही, जेकेटी जो है वही है। अच्छा, लेकिन तो पूरी पीटीआई किस तरीके से जेकेटी हो सकती है? वो जब प्रोसीडिंग्स हुई और उनको जो है ऑफिशियली सेपरेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, अब 2.5 साल बाद ये मामला सामने आया है, इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको विक्टिमाइजेशन की तरफ जो है उनके मामले को लेके जाया जा रहा है। देखें जी, जिस शख्स को भी पकड़ा जाता है, जिस शख्स के ऊपर हाथ रखा जाता है, नैब रखती है, FIA रखती है या गवर्नमेंट रखती है कि आप लोगों के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, वो कहता है जी मुझे विक्टिम किया जा रहा है। आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब देखें आप, मियां नवाज शरीफ हैं, मियां शहबाज शरीफ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं और कई लोग हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम बेकसूर हैं। तो
ان کے اوپر بھی تو کام چل رہا نا سارا. اسی طرح جہانگیر خان ترین صاحب کا اگر پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ان کے اوپر ایک الزام لگا ہے, چینی کا اتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے جو, اور باقیوں کے شاید اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ عام عوام, یعنی کہ پاکستان کا ہر شہری یہ چینی استعمال کرتا ہے, تو چینی ہر شہری تک یہ اس کا اثرات ہوئے ہیں اس چینی کا مہنگا ہونے پہ یا نہ ملنے پہ. تو اگر یہ الزام ان پہ لگا ہے تو وہ عدالت میں جا کے اپنے آپ کو کلیئر کریں. لیکن پروسیڈنگ تو چل رہی ہے, پروسیڈنگ چل رہی ہے نا. ابھی جو یہ کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ابھی عدالت میں تو فیصلہ یہ ہونا ہے. ابھی اس وقت جو جہانگیر ترین صاحب کا جو آپ ان کا ایک سٹانس دیکھ رہے ہیں, وہ اپنا جو گروپس ہیں وہ گروپ فارم ہونا اور اس کے بعد ان کی سپورٹ کے لیے بات ہونا, کیا یہ کریکٹ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ان کے الزام نہیں ہے, ان پہ جرم ہے. اچھا, یعنی وہ اپنے آپ کو مجرم ثابت کر رہے ہیں. وہ اگر وہ ملزم ہو تو وہ اس طرح نہ کر رہے ہیں. وہ کہیں ٹھیک ہے سب کی ہو رہی ہے, میری بھی ہو رہی ہے کہ میں کلیئر ہو کے باہر آ جاؤں گا. زلفی بخاری نے استعفیٰ نہیں دیا, اس نے استعفیٰ دیا ہے نا کہ میرے اوپر جرم ہوا تو دیکھی جائے گی جو بھی ہوتا ہے. اسی طرح جہانگیر خان ترین صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ عدالت کا مقابلہ کریں, اپنی سیاست اسی طرح کریں اور اسی طرح اپنا کریں. اگر ان کو سزا ہوتی ہے اور جو بھی ہوتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. لیکن وہ تو نااہل آلریڈی قرار دے دیے جا چکے ہیں نا. جی وہ دیکھیں میری بات سنیں, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. ابھی یعنی کہ جو بھی میرا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جس بندے کے اوپر الزام لگتا ہے, طریقہ کار درست نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو یہ جو کوشچن کیا جا رہا ہے وہ جوڈیشل سسٹم میں جو معاملات ہیں اس کو اسی طریقے سے ایڈریس کریں. آپ یہ دیکھیں یہ جو بھی کر رہے ہیں نا جہانگیر خان ترین صاحب, یہ عمران خان کے ان ورڈز کو طاقت دے رہے ہیں کہ جو وہ کہتے آ رہے ہیں. اچھا, وہ جو کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ مافیا ہے, یہ ان کو میں چھوڑوں گا نہیں, ان کو میں لاؤں گا پکڑوں گا, ان جو مافیا ہے یہ ان کے خلاف, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی انہی مافیا کے ساتھ جن کی وہ پوزیشن والوں کی جن کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں. اب ان کا گروپ بنانے کا مقصد یہ ہے, ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی آگے کا کوئی لایا عمل کسی کو انہوں نے باہر بتایا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے گروپ بنایا, دیٹس آر راجہ ریاض کو ہم نے اپنے گروپ کا پارلیمانی لیڈر چن لیا ہے اور ہم عملادہ سیٹوں کی بات ہوگی, سارا کچھ ہوگا, یہ بات کی بات ہے. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنا پارٹی سے لا دیں گے, پی ٹی آئی کے حصہ رہیں گے, کریں گے. یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا. ابھی بجٹ آنا ہے, بجٹ میں انہوں نے کیا کرنا, اور ڈیفینیٹلی میرا یہ تجزیہ ہے کہ بجٹ میں انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کرنا, بجٹ نے پاس ہونا ہے. کیوں کہ اگر یہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھا رہے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے. یہ جو رمضان شوگر ملز کا کیس ہے, اس کی اہمیت جو ہے اس کے بارے میں جو اینالسٹ بھی بات کر چکے ہیں, لیگل ایکسپرٹس بھی بات کر چکے ہیں. پھر ایک طرف رمضان شوگر ملز کا معاملہ, اس کی پروسیڈنگز جو ہیں الگ طریقے سے ہونا, جہانگیر خان ترین صاحب جو ہیں ان کا کیس مختلف طریقے سے ہینڈل کرنا, کیا یہ جوڈیشل سسٹم کی بائسنس ہے یا یہ ایگزیکٹو باڈی ہے جو اپنے معاملات کو اپنے حساب سے دیکھ رہی ہے؟ جی ان کے رمضان شوگر مل کے اندر جو معاملات ہیں اور طرح کے, ان کے معاملات اور طرح کے. وہ جو پرانا کیس چل رہا ہے, یہ ابھی کا جو نیا کیس اس کا آیا, اس میں سٹے بازی اور وہ دوسرا جو انہوں نے مڈل مین والا کام اور یہ والا جو جس سے ان چیزوں کو میں, یہ تو اس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ فیکٹس کی جو بات ہے, جو کہ سامنے فیکٹس آئے جس میں جو ہے ایسے فیکٹس ہم نے سنے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے, جس کے اوپر میں نے اپوزیشن سے سوالات کیے کہ ان فیکٹس کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ شوگر کی پرائسز اس طریقے سے بڑی ہوتی ہیں. تو ان کا یہ بڑا ہی ایک انسیٹسفیکٹری جواب آتا ہے. وہ کہتے ہیں فیکٹس جاننے سے کیا ہوتا ہے, فیکٹس جاننے سے ہی تو ہوتا ہے, فیکٹ جانیں گے تو آپ کام کریں گے نا. یہی تو کریڈٹ زیادہ ہے عمران خان کو کہ وہ ان چیزوں کو کنویں میں سے نکال کے ہمارے سامنے لے آیا کہ چینی کیسے مہنگی ہوتی ہے, یہ مافیا کیسے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہ چیزیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہمارے حساب سے تو اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا, سب صحیح چل رہا ہے. آپ دیکھیں یہ آج سے 50 سال پہلے بھی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہ چینی کا یہ سکینڈل ہوا تھا. 1994 کے بھی ایونٹ سکینڈل سامنے آ رہے ہیں. جی تو یہ چینی کو اس طرح سے, یعنی یہ بات جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ شوگر سکینڈل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں نہیں, ابھی آپ اخبار کی کٹیں گے, پورے میڈیا سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی یہ کہا کہ میں چینوں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا, اور انہوں نے ملوں کو سرکاری تحویل میں لیا تھا. اب اس کو چاہیے, ہمارے پرائم منسٹر کو بھی یہ چاہیے کہ یہ بھی ساری ملوں کو اپنا لیں, اس میں سرکاری تحویل میں رہیں اور کریں. ٹھیک ہے. رانا گلزار تاج صاحب, اس وقت اگر ہم دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے معاملے کو, ان کی پروسیڈنگز تو چل رہی ہیں, لیکن
वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। इंतकामी कार्रवाई आखिर आपको लगता है कि क्यों हो रही होगी इंतकामी कार्रवाई उनके खिलाफ, और अगर ये वाकई इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो जो पीपल्स पार्टी के ऊपर जिन लोगों के ऊपर एलिगेशंस हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और PMLN के ऊपर जो ये केसेस है इसी नौयत के उसके ऊपर फिर इतनी स्ट्रॉन्ग कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अलविना। देखिए, अगर जहांगीर तरीन साहब ये बात कह रहे हैं तो हमारी तो समझ से बालातर है कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई मुसलसल हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन को भी जेल में डाल दिया गया था। शुगर के हवाले से देखिए, शुगर के हवाले से जी सही फरमा दिया। देखिए, शुगर के हवाले से कार्रवाई हो रही है तो माल तो सारा सब्सिडी तो उन्होंने ही ली है ना, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन ये सब्सिडी का तो मामला नहीं है ना। इस पे अगर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्ट्स की हम बात करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली वो ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी फाइंडिंग्स आज से पहले नहीं हुई है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं मिडिल मैन की, सट्टेबाजी की, कि इसके ऊपर रेट्स लगाए जाते हैं। ये तो सट्टेबाजी तो होनी नहीं चाहिए, काबिल जुर्म है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो इसमें कोई भी पार्टी हो और कोई शख्स हो, मैं तो ये कहता हूँ कि करप्शन एक लानत है, करप्शन है और करप्शन होनी नहीं चाहिए। और जिसने भी की है उसके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए। और जहांगीर तरीन साहब हों या इवन हमारी पार्टी में हों, दूसरी जमातों में हों, जिसने भी करप्शन की है, जिसने भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उसका एहतसाब होना चाहिए। खान साहब का ये विज़न था, उन्होंने कौम से ये वादा किया था, उसको ईमानदारी से पूरा करें। और जहांगीर तरीन को भी चाहिए कि अगर वो सच्चे हैं तो अपने आप को कौम के सामने पेश करें। लेकिन उन्होंने का जो ये तरीका है कारस्व को ग्रुप फॉर्म देखिए, उन्होंने उनका इंटरनल मामला है, वो उनका इंटरनल मामला है। उन्होंने जो भी किया, ग्रुप बनाया या जो भी किया है, वो उनका इंटरनल मामला है। उसमें एक सियासी पहलू से बताएं, क्या दुरुस्त है? नहीं, देखिए, मैंने फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब वो उनका इंटरनल मामला है, हो सकता है उसके अंदर कुछ और मामला हो। आप भी एक सियासी पार्टी से, सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, क्या यही तरीका कार अपनाना चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, और ना हमारी पार्टी में तो हम तो एक तंजीमी नज़्म के पाबंद लोग हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल इल्ज़ामात हमारे ऊपर भी लगे हैं करप्शन के, और हैं, और इंशाअल्लाह उनको हम अदालतों में फेस कर रहे हैं, अदालतों के रूबरू खड़े हो रहे हैं। और बिल्कुल जब जब अदालतें बुला रही हैं, हमारे जिन जिन पर इल्ज़ामात हैं, हम जाएंगे। लेकिन खान साहब को चाहिए। ये फैक्ट सामने पहले क्यों नहीं आए? ये अब क्यों आए? आप लोग तो कहते हैं ना खान साहब की इनकॉम्पिटेंस है, और ये देखें निकल आया स्कैंडल, लेकिन ये स्कैंडल जो ये खुद बता रहे हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो ये बता रहे हैं कि ये तो चलता आ रहा है, ये डेकेड्स ओल्ड मामला है। तो ये आप लोग की हुकूमत में क्यों नहीं हमने सुना? देखिए, बात ये खान साहब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सर फैक्ट से स्टार्ट होगा फिर ही काम होगा। आप सही फरमा रही हैं। खान साहब ईमानदार आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उन्होंने शुरू से कौम से झूठ बोलते चले आ रहे हैं, और माशाल्लाह आज फिर जो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, इसका कुछ नहीं निकलेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं निकलेगा। जहांगीर तरीन साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी हमारे उनसे डायलॉग हो रहे हैं, एक तरफ वो जो है उनके खिलाफ कह रहे हैं जिन्होंने ग्रुप बना लिया। ये आप ही लोग बोल रहे हैं, आप ही ने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी जहांगीर तरीन, अभी आप ही कह रही है कि उसने ग्रुप बना लिया। आप देखिए, मैंने तो पहले कहा था कि जहांगीर तरीन साहब से कोई डायलॉग सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, ये जो फैक्ट्स हमारे पास अब आए, जिनके ऊपर अब प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं, आगे फर्दर इसको जो है हुकूमत काम भी कर रही है, कैसे इसको जो है खत्म करना है, लेकिन ये फैक्ट्स पहले क्यों नहीं आए? पहले देखिए, बात ये है कि चीनी 54 रुपए से 100 रुपए क्रॉस कर गई। इतना बड़ा तो नहीं हुआ, यानी कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो आप करप्शन फिर निकालेंगे। करप्शन तो देखिए ऐसी बात नहीं है। जब डिपार्टमेंट मौजूद है तो करप्शन, अगर कहीं भी करप्शन हुई है, मैं पहले कह चुका हूं कि ये एक लानत है, नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपसे कह चुका हूं करप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन इदारे अपनी कार्रवाई करें ना, इदारे इंडिपेंडेंट अपनी कार्रवाई करें। क्यों नहीं कर रहे? इंडिपेंडेंट काम करें ना इदारे, क्यों नहीं कर रहे? मैं इसी का जो सवाल है, इसका जवाब मैं मेजर साहब से भी लूंगी कि आखिर ये जो फैक्ट्स हैं, क्या डेलिबरेटली उनको छुपाया गया, या ये हुकूमत उनको मालूम ही नहीं था कि शायद इस तरीके से काम हो रहा है, और डिपार्टमेंट्स भी जो है उसमें उनकी इनकॉम्पिटेंस थी? इसका जवाब लूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक से। न्यूज़ वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी का हम स्टांस जान रहे थे कि क्या समझते हैं वो जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से उनके साथ जो है गलत सलूक हो रहा है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो बाकी के जो रिप्रेजेंटेटिव है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के, उनके साथ ये जो है सलूक क्यों नहीं हो रहा, इस तरीके से उनके केसेस को क्यों परसू नहीं किया जा रहा। मैं आपसे आपके लिए सवाल छोड़ के गई थी मेजर साहब कि आप क्या समझते हैं कि ये जो फैक्ट सामने आए, जो एक्यूरेटली फैक्ट्स फाइंडिंग हुई है कि आखिर क्यों होती है ये शुगर की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, ये फैक्ट्स हमारे पास पहले क्यों नहीं आए, डेलिबरेटली छुपाया गया या फिर जो है इसको जो है कॉम्पिटेंस नहीं थी हुकूमत की? इसका जवाब मैं आपसे जानूंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे हमें कॉल पे ज्वाइन किया साजिद अहमद साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान से, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सर मैं आपकी जानिब आऊँगी, यहाँ पे मेजर साहब से एक शॉर्ट क्विक उनका व्यू ले लूँ। ये जो ये वाला तरीकाकार चल रहा था, ये तो शुरू से चल रहा था। आप देखें कि मुझे एग्जैक्ट सन तो याद नहीं है, 1975 और 1980 के बीच की बात है कि हमें कहीं से भी चीनी नहीं मिल रही थी। फिर हम वो पीली चीनी इस्तेमाल कर रहे थे, गुड़ इस्तेमाल कर रहे थे, तो फिर कुछ ऐसी चंद दुकानों पे हम जाते, डिपो से मिलती थी सरकारी कार्ड से। और फिर हम चंद ऐसी दुकानों पे जाते थे, छुप के वहाँ से उन्हें चीनी रहते थे और मुकान में जाके उसके कहते सफ़ेदा दे दो। वो एक शेर चीनी अंदर से वो निकाल के, दो शेर सफेदा चीनी का नाम, वो एक निक नेम रखा हुआ था उसके, कि जब बार पता ना चले, पुलिस छापे मारती थी दुकानों पे, चीनी गायब हो गई थी। ये 75 और 80 के बीच में, कोई मुझे एग्जैक्टली 77 होगा 78 होगा, जो भी, या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी का ज़माना या ज़िया हक के शुरू का ज़माना है, तो पहले भी हो चुका है। और ये चीनी का क्या वही सारी स्टॉक एक स्ट्रीम पे जा चुका हुआ था। और उस वक्त आई डोंट एग्जैक्टली तकरीबन इतनी महंगी थी कि जितनी आज भी नहीं है ना, उस वक्त भी कई मेरे ख्याल से 25-30 रुपए किलो शेर होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये मामला शुरू से ये चीजें चल रही हैं, इसमें कोई बईद नहीं है कि नहीं, मगर उस वक्त पता नहीं था। क्यों सामने नहीं वो फैक्ट इसलिए कि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, अब अवेयरनेस आ गई है, सामने पता चल गया लोगों को। ये कैसे निकला आई डोंट नो, मगर ये सामने आ गया कि इस तरह से होता है। और ये जब सामने आ गया तो जहांगीर तरीन साहब सामने आ गए। साजिद अहमद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोग्राम में इस वक्त हम लोग शुगर के हवाले से बात करें, जो इन्फ्लेशन होता है वो किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस करता है अशिया खुर्दनोश की कीमतों के ऊपर भी। आटा और चीनी के मामलात हमेशा से क्वेश्चनेबल होता है पाकिस्तान में, लेकिन इस दौर हुकूमत में सबसे बड़ा जो स्कैंडल फेस करना पड़ रहा है उस क्वेश्चनेबल है हुकूमत, इस पर शुगर के मामले के ऊपर है। क्या कहेंगे आप, इसकी क्या वजूहात हैं आखिर? साजिद अहमद साहब, आप सुन सकते हैं हमें? वालेकुम सलाम। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, बिल्कुल अभी ये शुगर स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर आया, इसमें जहांगीर तरीन साहब समेत बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके नाम आए। अच्छा, इस पर मेरे ख्याल में हुकूमती इदारों ने कुछ स्टैंड भी लिया जो कि हमें दिखा, और लेकिन उसके बाद कार्रवाई बहुत तेज हुई, लेकिन उसके बाद स्लो कार्रवाई हो गई। अच्छा, मेरे ख्याल में अभी जो मैंने गुफ्तगू सुनी पूरी, उसमें जहांगीर तरीन साहब जो अभी एक ग्रुप जिन्होंने तश्कील दिया है जी जी, और जिसमें वो पंजाब में और कौमी असेंबली के अंदर अपने पार्लियामेंट लीडर भी मुंतखब कर रहे हैं। सर, डू यू सी दिस ग्रुप एज एथिकल और अनएथिकल इन पॉलिटिक्स? होना चाहिए, एथिकली दुरुस्त है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो इन्होंने दोनों जो ग्रुप तश्कील देके पार्लियामेंट लीडर भी मुंतखब कर दिए हैं कि फला पंजाब को देखेगा, पंजाब असेंबली को देखेगा, और फला कौमी असेंबली के अंदर हमारे मुकदमे को लड़ेगा। बेसिकली ये कौम का मुकदमा तो नहीं है, इसमें ये जहांगीर तरीन साहब का मुकदमा है, जो मैं तौर पर वो इसमें जहांगीर तरीन का मुकदमा वो लड़ेंगे। अच्छा, जो लोगों ने वोट दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या दीगर जमातों को जो देते हैं, वो पाकिस्तान में अपने हालात को बदलने के लिए, न कि दूसरों के हालात को बदलने के लिए वोट देते हैं। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से अगर थोड़ा सा और इसको एनालाइज करें और देखें, गौर करें, तो अंदाजा होगा कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को चाहिए कि वो इसमें सिलेंडर, ये प्रेशर प्रैक्टिस है, लेकिन इस प्रैक्टिस में प्रेशर में बिल्कुल भी ना आए और उसूली फैसले करें, और हो सकता है कि वक्ती तौर पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो। लेकिन साजिद साहब, यहाँ पे खान साहब बार बार एक ही बात करें, वो कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, उस पर अभी भी जो है दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस है। किस तरीके से जो है फिक्स करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में जो करप्शन है उसको अनवील करेंगे? देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल की बात देखें, लोगों से सियासत में इंसान सीखता है,
अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में वफाकी लेवल पर आई है, केपीके में पंजाब में उनकी हुकूमत बनी है और बाकी सिंध में पीपल्स पार्टी के, इनको सीखना चाहिए था। जैसे कि जिस तरह से कि पीटीआई का खुद कहना यह है कि बिल्कुल कंट्रोल में चीजें नहीं शहबाज शरीफ साहब के पंजाब के अंदर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने का तरीका भी ये होता है कि एक तो ब्यूरोक्रेसी को मालूम होना चाहिए, मालूम होता है ये, और उसको बावर कराना भी चाहिए कि हम पब्लिक की ताकत के जरिए आए हैं। अच्छा, ये चीजें भी वाज़ा है कि 2018 का जो इलेक्शन था वो क्वेश्चन मार्क था सबके लिए। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान की वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गई हुई है, और एमकेएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट इस वक्त खड़ी हुई है वो बहुत ही कमजोर पोजीशन पे खड़ी है कि 2, 4, 7, 8 लोग आगे पीछे हैं और इनकी गवर्नमेंट गिर जाए। अच्छा, इसका अंदाजा भी ब्यूरोक्रेसी को है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मुल्क के मामलात को भी चलाती है और पॉलिटिकल लोगों के पीछे होती वही है सबके सब ना, जो कि गवर्नमेंट में होते हैं और गवर्नमेंट के मामलात को भी चलाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा सियाणी है। अच्छा, वो समझती है कि कौन कितना एम्पावर है और कौन कितना एम्पावर नहीं है, लेकिन इनको कंट्रोल करने का तरीका मेरे ख्याल में इनको सीखना चाहिए था। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी करप्शन पे बात हो रही थी, तो बिल्कुल करप्शन पे स्टैंड होना चाहिए और करप्ट लोगों के साथ खड़े होने चाहिए। मिसाल के तौर पर सिंध की आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा करप्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये सबको पता है। अच्छा सर, जो चेयरमैन नैब है उनका भी स्टेटमेंट आया, वो कहते हैं कि आटा चीनी और रिंग रोड समेत तमाम तर केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और वो इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर किसी का नाम मौजूद है तो उसकी प्रोसीडिंग्स एंड तक जाएंगी। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, स्टैंड लेना चाहिए। जब तक स्टैंड नहीं लेंगे और इंसाफ नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में ये मुल्क फल फूल भी नहीं पाएगा। और 70-74 साल तारीख आप पाकिस्तान की देख लें कि कभी इस्लाम के नाम पर हुकूमतें आती हैं, जमहूरी गवर्नमेंट गुजरा दिया जाता है, फना बोलता है मैं इस्लाम लेके आऊंगा, फिर फना आता है बोलता है रोटी कपड़ा मकान पाकिस्तान के अंदर दूंगा, फिर फना आता है बोलता है मैं तब्दीली दूंगा। लेकिन जितने भी नारे आज तक लगे बड़े दिलचस्प नारे थे, लोग उसकी जानी माइल हुए, लोग मकनातीस की तरह खींचे हुए चले गए उन नारों के पीछे, उन सियासी जमातों के पीछे। लेकिन 72, 73 साल तारीख के अंदर कभी भी उन नारों पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लोगों को, पब्लिक को आज तक कुछ भी नहीं मिला, और यही वजह है कि मौजूदा सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की है उसमें पब्लिक का एतमाद खत्म हो गया है। इस वक्त जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और भी सोचने वाली बात यह है कि जो जीती भी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई, ये क्वेश्चन मार्क है। बल्दिया की सीट पे जो कुछ तहरीक इंसाफ जिस तरह हारी और पीपल्स पार्टी को जिस तरह लाया गया, पीडीएम तोड़ने के नतीजे में गिफ्ट दिया गया, ये सब प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर से, और मेरिट पे चीजों को चलाएं। जहाँ मेरिट होगा, इंसाफ होगा, वहाँ रियासतें बहुत आगे जाती हैं। जहाँ सूबे मजबूत होंगे, जहाँ प्रोविंसेस ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, वहाँ वफाक मजबूत होगा, जहाँ इंसाफ होगा, जहाँ रोजगार मिलेगा, जहाँ अज़बियत तासुब नहीं होगा, जहाँ रसानियत नहीं होगी, वहाँ माशरा फलता फूलता है। लेकिन वक्ती तौर पर हम देखते हैं कि किसी के खिलाफ एक्शन होता है, फिर वक्ती तौर पर चीजें रोक दिया। मिसाल के तौर पर एमकेएम पाकिस्तान ने गुज़श्ता दिनों सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाली डोमिसाइल के हवाले से एक पिटीशन दायर की थी, उस पर नैब ने स्टैंड लिया था कि भाई ठीक है, सिंध जिस तरह से जाली डोमिसाइल बना के लोगों को भर्ती किया गया सिंध के अंदर, उनके खिलाफ स्टैंडिंग, और नैब ने बाकायदा तौर पर उनसे तमाम के तमाम डोमिसाइल्स मांगे थे। लेकिन आज मैंने भी जंग में पढ़ा, आज की जंग में कि चेयरमैन नैब ने वो तमाम अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। सिंध में जिस तरह से अफरा तफरी है, लूटमार है, और जिस तरह से गवर्नेंस का ना होना, जिस तरह से एजुकेशन के सेक्टर को, आप हेल्थ के सेक्टर को तबाही की तरफ बहाने पे खड़ा है। आज 13-14 साल इनकी हुकूमत, 13.5 साल 12 साल होने वाली। सर, कमिंग बैक टू शुगर मिल्स, जो कि रमजान शुगर मिल्स को भी देखें, चौधरी शुगर मिल्स को भी देखें, तमाम तर जो है शुगर मिल्स के हवाले से स्कैंडल्स मौजूद रहे और इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यूड हैं। इसमें अगर हम ये देखते हैं चौधरी शुगर मिल्स में, तो इस हवाले से एलिगेशन शरीफ खानदान के ऊपर ये है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, शेयर्स को अपने ट्रांसफर करते रहे इसी के जरिए, और ये अभी की बात नहीं है, इसमें भी जो है डेकेड्स लगे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये तमाम तर जो केसेस हैं, क्या ये ठीक से जो है इन पे कार्रवाई हो रही है, या यहाँ पे जो है उनको फेवर दिया जा रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, नून लीग के दौर में भी करप्शन हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी करप्शन हुई है,
अच्छा, जो मौजूदा दौर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर जो चल रहा है, जो हुकूमती दौर 3 साल तकरीबन होने वाले हैं इनको, इनमें एज इमरान खान तो देखा जाए तो ईमानदार आदमी है, लेकिन मेरे ख्याल में जो उनके नीचे सिस्टम है वो लूज सिस्टम है। उसमें बेशक अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की, कोई हेलीकॉप्टर या जहाज लेके अपना कहीं गया, किसी ने इलेक्शन के अंदर फंडिंग की, तो उसने कैश भी कर लिया। मेरे ख्याल में ये सिंसियरिटी नहीं है, ये बिजनेस है। जिस तरह से इमरान खान साहब कहते थे कि बिजनेसमैन को के सियासत में बिजनेस नहीं होना का मतलब, सियासत में बिजनेसमैन को नहीं होना चाहिए। तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए कि बिजनेसमैन से फंड डालें, अगर फंड है तो फिर तय करें कि इसको आप कहीं कैश नहीं करेंगे। चीनी स्कैंडल सामने आपके है, उसमें कैश किया मुकम्मल तौर पर, कोई अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो लेगा भी, तो वो कहीं ना कहीं से निकालेगा भी उस पैसे को ना। चले, इमरान नवाज शरीफ साहब मुस्लिम नून की हुकूमत डायरेक्ट इन्वॉल्व रही है, इनके लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ ये एक खुशाइन बात है कि अभी तक इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को कहीं से भी शेल्टर नहीं दिया है, और यही वजह है कि शेल्टर ना देने की वजह से आप अगर देखें, सोचें, गौर करें तो ये एक ग्रुप तश्कील दिया गया है इस वक्त, जो कि जहांगीर तरीन साहब ने, और ये प्रेशर प्रैक्टिस है कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर में ना है, बेशक गवर्नमेंट चली है, इससे नाम होगा। ठीक है, ठीक है सर, आप हमारे साथ कॉल पर ही रहिएगा। यहाँ पे मैं स्टूडियो में मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब से जानूंगी कि वो इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे फर्दर। ये जो है, ये जो इन्होंने ग्रुप बनाया, ये वाकई प्रेशर प्रैक्टिस है। अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि हमने करना क्या है। कि अभी इस बात पे अगर इमरान खान साहब बुला लें जहांगीर तरीन साहब को कि जी ठीक है जी, आप मैं कैसे वापस लेता हूँ, करता हूँ, तो जहांगीर तरीन को पता है कि इमरान खान ने ये करना नहीं है, ये टैक्टिस चलती रहनी, इसी तरह ये चलाते रहेंगे, मामला चलाते रहेंगे, कल को उधर साइड पे बैठ जाएंगे। तो बात ये है कि ये इस बात से, जहांगीर तरीन की बात से, अभी जैसे अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन लोगों को देखें जिनको नैब ने पकड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उन लोगों को देखें जिन्होंने नैब को पकड़ा, नैब ने पकड़ा है जिनको, उन्होंने कभी भी माना नहीं है कि हमने कुछ किया है। हमेशा वो कह रहे हैं कि हम मासूम हैं, मरियम नवाज आ जाती है, यहाँ से मुर्तज़ा वहाब आ जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कुछ ओके। मगर यहाँ पे पीटीआई का जब ये बंदा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा ना, यहाँ से दो चीज़ें तो स्ट्रेट अवे सामने आ गई कि वाकई किया है। एक, इन्होंने ये ग्रुप बना लिया, इसका मतलब है कि ये चीनी का स्कैंडल बिल्कुल सही है। सेकेंडली, अभी एक चीज़ का पता चला है कि ये जो जहांगीर तरीन खान साहब ने खुद अपने मुंह से कहा है कि इन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी है। और इंतकामी कार्रवाई क्या शुरू कर दी है कि हमारे एमपीएज और एमएनए के जो लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनका रैंडमली तबादला कर रहे हैं। तो इसका क्लियरली हो गया कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान साहब पहले से उन्होंने बहुत सारी बातें की ना, करप्शन है, फलां है, ढमकान है, दो चीजें उनकी क्लियर होगी कि वाकई वो सही कह रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू सिलसिला आगे बढ़ाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे चीनी के स्कैंडल के हवाले से, कुछ फैक्ट्स के हवाले से। अब प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। पीपल्स पार्टी से जो है स्टांस जानना चाहूंगी, आखिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में वो क्यों हर्डल क्रिएट करें। सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो पूरे पाकिस्तान के लिए होंगे, और कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी आएगी इलेक्शंस में तो उनकी बेहतरी के लिए होंगे। आप लोग इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्यों जो है बैरियर्स क्रिएट करें? नहीं, हम बैरियर्स क्रिएट नहीं कर रहे। देखिए, बात यह है कि पहले तो आरओ के ज़रिए 2018 में इलेक्शन चोरी किया गया, और अब इलेक्ट्रोल का नाम लेकर इलेक्शन को चोरी करने की एक नई मुहिम शुरू की गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और तीसरी बात ये कि हम जो कौम है वो इतनी अभी बहुत आगाही हमें नहीं है जो इलेक्ट्रोल वोट की बात कर रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं चोरी होगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, किस तरीके से चोरी होगी बता दीजिए। किस चीज? आप कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है महज चोरी के लिए। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये कुछ भी नहीं होगा, ये इस नाम पर दोबारा से आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सर, मुझे ये बता दें, आप लोग ये कैसे कह रहे हैं? मैं आपको बता देती हूं ना कि 2018 में आरओ के जरिए चोरी किया गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब खान साहब को पता है कि जो उन्होंने डिलीवर किया है
جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جس طرح سے کرنٹ ہے وہ رپورٹ بات آ رہی ٹھیک ہے صحیح ہے سر. سوال کے جواب کے اوپر الیکٹرول نہیں کرنا, انہوں نے نہیں کرنا یہ سب. سر میں نہیں کرنا کی تو بات ہی نہیں کری, میں آپ سے سوال ہی کر رہا ہوں, آپ لوگ کیوں اس کو اگینسٹ وہ کر رہے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے جتنی جو یہ کر رہے ہیں. ابھی ہم بہت پیچھے ہیں, گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. کیسے کریں یہ بتائیں. بالکل ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے. جو پہلا پروگرام ہے, سمپل سوال کا سادہ جواب دے دے کہ الیکٹرل ریفارمز میں آپ جو چوری کا الزام لگا رہے ہیں کہ پہلے سے دھاندلی ہوگی, یہ کیسے لگا رہے, کس بیسس کے اوپر, آخر وہ ایسے کیا ریفارم سجیسٹ کری ہے پاکستان؟ یہ سب کچھ اپنی مرضی کا کریں گے اس میں, یہ عوامی نہیں ہوگا. صرف 2 پوائنٹس ہیں جی, اپنی مرضی کی تو بات ہی نہیں ہے, اپنی مرضی کا ہی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم اس کو جو ہے پورا بایو میٹرک کریں گے, دوسرا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اس کا اختیار دیں گے. کیا مین مسئلہ تو یہی ہے نا کہ یہ بایو میٹرک کریں گے لیکن اس میں بھی چوری ہوگی. چوری یہ ہوگی کہ جب یہ اپنے سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. جناب بات یہ ہوتی ہے کہ جب نیت جس کی صاف ہو, اس میں کوئی بھی ہو, سب سے پہلے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے. جب نیت صاف نہیں ہوگی تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو دو سمپل سوال ہیں, اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں, بات یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن میں اصلاحات کیوں نہیں لے کے آ رہے آپ؟ اسی الیکشن کمیشن میں اصلاحات لے کر آ رہے ہیں, کیا بتا دیں اصلاحات لے کر آئے نا, کسی کو صحیح کرے نا. آپ کو تو کسی پہ اعتماد ہی نہیں ہے. آپ اپوزیشن کو کبھی بھی آپ نے ابھی تک صاحب آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ اصلاحات ہی تو کر رہے ہیں. جناب بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کسی پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ ہم سے تعاون نہیں کر رہے. ہم گھماتے نہیں ہیں, ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں, ہم عوام کی بات کرتے ہیں, ہم گھماتے نہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ ہم گھماتے نہیں ہیں. جناب جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کو ہمیں اس پر تحفظات ہیں, آپ لوگ کا ہوم ورک نہیں ہوا؟ نہیں, ہوم ورک مکمل ہے, ہمیں اس پر تحفظات ہے. آپ یہ ہمارے تحفظات دور کریں, تمام اپوزیشن کے تحفظات دور کریں. حکومت جو ہے بالکل گفتگو کے بات یہ ہے کہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم آپ لوگ کو شکایت ہے نا الیکشن سے, آپ لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہوتی ہے, ہمیشہ دھاندلی ہوتی ہے. دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ بایو میٹرک سسٹم اور کمپلیٹلی پورا ڈیجیٹلائز کرنا ہے, یا اس کو ایک کمپلیٹ اپڈیٹ کرنا. پھر وہی بات کر رہی ہیں, وزیر اعظم سے ملنے کے لیے کس نے منع کیا ہے؟ ہم نے تو ہر بار کہا ہے کہ جی بالکل ملیں گے, لیکن وزیر اعظم جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ دینے کا کیا پرابلم ہے؟ وہ اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اوورسیز پاکستانیز کو کیوں نہیں دینا چاہتے اختیار؟ بھائی اوورسیز پاکستانی یہاں آئے نا, یہاں آئے ووٹ ڈالیں. وہاں سے کیا ووٹ ڈالیں گے؟ یہاں آئے نا ملک میں, آئے ووٹ ڈالیں ملک میں آ کے. سر کیا ڈر ہے آپ لوگ کو؟ ہمیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. ارے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے جناب, ہمیں اس سے کسی چیز پہ ڈر نہیں ہے. اس پہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان سے جب بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر چوری کیسے کریں, آپ ایکسپلین تو کریں عوام کو, وہ اس میں فیلڈ ہو جاتے ہیں. آخر پوائنٹس تو بتائیں, اس کو الیبوریٹ تو کریں. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اپوزیشن جو ہے نا وہ ساس ہے, اور گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہو ہے. اچھا بہو ہمیشہ ابھی اگلا جملہ بھی سنیں نا. اچھا یہ ساس کہتی ہے اپنی بہو کو کہ آٹا گوندتی ہے اور ہلتے کیوں ہیں. اچھا تو ہلے بغیر آٹا نہیں گوندا جائے گا. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ اپوزیشن کا کہ دیکھیں اگر اس میں اگر کوئی گڑبڑ ہے تو کل کو آپ کی گورنمنٹ آئے گی پیپلز پارٹی کی, وہ بھی پورا فائدہ اس سے اٹھائے گی. اگلے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ بھی اس کے پورا فائدہ اٹھائے گی نا. فائدہ تو سب کو جا رہا ہے نا. اس سے کافی چیزیں کلیئر. ٹھیک ہے, ان کی ایک بات ٹھیک ہے کہ اس میں بھی کوئی دھاندلی کا اندیشہ ہے, ریگنگ کا اندیشہ ہے, مگر کم ہو جائے گا, کم ہو جائے گا. دھاندلی یہ بات ہوتی ہے کہ چوری کیا جائے گا, دھاندلی ہوگی, تو پھر ابھی کے سسٹم سے بھی تو خوش نہیں ہے نا. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے دھاندلی ہو رہی ہے, چوری ہو گئی, خود جیتے ہیں تو کہتے ہیں ووٹ عوام نے ہمیں سلیکٹ کیا, منتخب کیا. جب ہارتے ہیں تو کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی سب سے آخری سیکنڈ لاسٹ الیکشن جو ہوا تھا NA 249 کا ہوا تھا. ہمارے پیپل پارٹی کے مندو خیل صاحب وہاں سے جیتے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, شریف انسان ہیں. ان کے اوپر اپوزیشن کی پارٹی مسلم لیگ نے فل فلیج حملہ کر دیا کہ جی, اور وہ اس وقت کہہ ڈسکا کے الیکشن درست ہے, لیکن NA 249 میں دھاندلی ہوئی. اس لیے ابھی رانا صاحب نے ایک بات کی کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا. عمران خان صاحب اپوزیشن میں, یہ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے, 2013 کا الیکشن چوری ہوا. اس سے پہلے جو 2008 کا الیکشن چوری ہوا, 5 وہ اس سے پہلے وہ جو تھا ایک الیکشن تھا بہت پرانا, اچھا اس سے پہلے 4 الیکشن
इलेक्शन चोरी हुए और चारों वज़ीर आज़म जो थे वो थोड़े थोड़े अरसे बाद चले गए, उससे पहले वाले। उससे पहले 1985 का इलेक्शन था, उसमें चोरी थी, उसमें चोरी थी ही नहीं ना, वो इलेक्शन ही ऐसा था। 77 का इलेक्शन, उसके बारे में सुना था कि जी वो जबरदस्त चोरी हुआ, तो 3 महीने बाद गवर्नमेंट वो भी चली गई थी इसी वजह से। तो कौन सा इलेक्शन है जिसको ये कहेंगे कि फेयर हुआ है? तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन अगर पहले कोई नहीं थे, अब अगर ये होगा तो ये थोड़ा बहुत हमें उस धांधली, उस रिगिंग से हमें थोड़ी बहुत तो निजात मिलेगी ना, तो बेहतर हो जाएगा। राणा साहब, इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कौन सा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो क्या सजेस्ट करेंगे? हमारी ख्वाहिश और हमारा मुतालबा भी यही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल किया जाए, उनकी राय ली जाए, अपनी तरफ से मनमानी फैसले ना किए जाएं। आप वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे इंसान है, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत नेक इंसान है। सबसे पहले इस कौम को रिलीफ दें और फिर उसके बाद आप आगे चलें। ये कौम भूख से मर रही है, जो आपने वादे किए थे, मैं वही कह रहा हूँ। इलेक्ट्रल रिफॉर्म भी जब ही आएगा जब ये कौम भूख से खाना खाएगी, जब ये बीमारी, जिसको दवा मिलेगी, जो मरे हुए हैं लोग। आप इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स को लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप इसको खाना दें, आप इसको महंगाई से निजात दिलाएं, आप सबसे पहले अपने किए हुए वादे पूरे करें, जब ही तो आप ये वादा भी बात कह रहे हैं, तो आप उस वादे को पूरा करें। जो गरीब भूख से मर रहा है, बेरोजगारी है, इसको आप पूरा करें। चलें, ये यहाँ पे साजिद अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान का इस पे क्या नैरेटिव है? क्या आप लोग भी कुछ सजेस्ट करेंगे या आप लोग भी बस इस पे क्रिटिसिज्म ही करेंगे? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आपको अनएक्सेप्टेबल हैं, तो फिर इन द फर्स्ट प्लेस आप लोग इलेक्शंस को तमाम तो पॉलिटिकल पार्टीज क्यों क्वेश्चन करती हैं? आप लोग क्यों कहते हैं कि एक तीसरी कुव्वत इसको सपोर्ट कर रही है? तो फिर आप लोग इसमें बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, फिर क्यों ऐवान से बाहर और ऐवान के अंदर आप लोग सब इसके खिलाफ बात करते हैं, जब दुरुस्त ही नहीं करना? सर, मुझे एक चीज अच्छी तरह याद है कि 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से नारा लगाया था। अच्छा, फिर इस हुकूमत को 3 साल होने को करीब आए हैं। अच्छा, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी 3 साल अपने जाया किए हैं। अब चूंकि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा कम रह गया है और मौजूदा हुकूमत को भी अपनी पोजीशन का अंदाजा हो गया है, जो अभी गुज़श्ता दिनों ज़िमनी इलेक्शन पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए, तो मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत ने और भी ज्यादा जरूरी महसूस किया है कि इलेक्शन रिफॉर्म अब हमें करनी चाहिए, कि जब अपनी जीती हुई सीटें क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी, लेकिन बहरहाल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। एमक्यूएम इसको सपोर्ट करेगी। जितना जदीद तेज सिस्टम होगा उतने ही लोगों को आसानी होगी। सिर्फ दो पॉइंट्स है इसके ऊपर, एक तो अपग्रेडेशन है इसकी, दूसरी ये कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को उसमें राइट देना। अब इन 2 पॉइंट्स में अपेरेंटली कोई ऐसी धांधली की बात दिखती नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन कहती है कि चोरी करने की कोशिश की गई तो उनको साबित भी करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उनको कोई बेहतर इस्लाहात पता है, मालूम है, तो ऐवान में खड़े होकर बात करें, क्योंकि ये तो मुल्क के फायदे की बात है। फिर क्यों नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल, ये अब क्योंकि हर पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और तमाम जमातें अपना अपना पॉइंट, कोई मुखालफत में इसके यकीनन दे रहे होंगे, कुछ पॉइंट पर एतराज करेंगे। पूरे के पूरे जो अगर कोई बिल लाते हैं, पॉइंट मौजूदा गवर्नमेंट लेके आती है, तो सब पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यकीनन कुछ ना कुछ पॉइंट पर कहा जाएगा कि इस तरह रद्द-बदल कर दें, इसमें इस तरह से रद्द-बदल आप कर दें, ये जरूर हो सकता है, लेकिन कोई कंप्लीट इसकी मुखालफत इलेक्शन रिफॉर्म्स की कभी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिस्टम मौजूदा गुज़श्ता पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते हुए आए हैं अदवार के अंदर, उसमें टाइम बहुत लोगों का लगता है कि 20-25 मिनट एक वोट में लग जाता है, 15 मिनट में लग जाता है टाइम। तो जितना जदीद सिस्टम होगा, वोटर इतना ज्यादा वोट अपना कास्ट कर सकेगा। अगर हम यूएस की, हमारा कोई कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जांपल लेते हैं तो उनके इलेक्टोरल जो सिस्टम है, उनके पास 2 से 3 डिफरेंट उसमें कैटेगरीज हैं। वॉक इन है, उसमें थ्रू ईमेल है, और दूसरा तरीका है। तो उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं सिटीजन को कि हर सिटीजन जो है वो अपने राइट से डिप्राइव ना हो। यहाँ पे तो आने से पहले वोट डला हुआ होता था, पहले ये होता था, लेकिन जब फौज ने निगरानी की तो उस पर भी सवालात आ गए कि तीसरी कुव्वत इन्वॉल्व हो रही है। भाई कैसे इन्वॉल्व हो रही है? ट्रांसपेरेंसी से पूरे इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर उस पर फॉर्म 45 क्वेश्चन हुआ कि हमारे लोगों को निकाल दिया गया। अब NA 249 में जब पीपल्स पार्टी ने विन की पोजीशन, तो इसको मुस्तकिल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन कर रही हैं। तो फिर तो सभी एक ही बात कर रहे हैं ना, फिर हल क्यों नहीं निकाल रहे? नहीं, हल आप सही कह रही हैं। और अगर तहरीक इंसाफ सिंसियर है, एक नियति के साथ के वाकई में पाकिस्तान के लोगों का टाइम बचे और लोग जल्द जल्द वोट कास्ट करें और बड़ी तादाद में करें। ऐसा होता है कि इलेक्शन वाले दिन
ایک تو لوگ بعض اوقات دیر سے مثال کے طور پر کراچی ایگزامپل میں دوں گا، لوگ دیر سے نکلتے ہیں ووٹ ڈالنے، چھٹی کے دن آرام سے اٹھیں گے اور ووٹ ڈالنے جائیں گے، لیکن جب وہ لیٹ نکلتے ہیں آدھے دن بعد تو ایک ہجوم جمع ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں پولنگ اسٹیشن کے باہر، اور اس میں ہوتا یہ کہ کچھ تو ڈال دیتے ہیں اور ایک اکثریت رہ بھی جاتی ہے ڈالنے سے. تو بالکل جدید ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ویسے تو ہم بار بار پاکستان کے پولیٹیکل لوگ ایگزامپل دیتے ہیں امریکہ کی، کینیڈا کی اور دنیا بھر کے یورپ کی میں سے ایگزامپل دیتے ہیں کہ ہمارا فلاں نظام اس طرح سے ہے، ہمارا بجلی کا نظام اس طرح سے ہے، ہمارا ایجوکیشن کا نظام اس طرح سے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے. تو بالکل موجودہ نظام کو بھی الیکشن ریفارمس کے حوالے سے، الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے چیزوں کو درست ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ سر یہاں پہ پیپلز پارٹی سے رانا گلزار تاج صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ہماری جو ہے پرائمریلی ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے مسائل دیگر مسائل موجود ہیں. میں نے یہ بات نہیں کی ہے، آپ سب سوال سمجھ لیں. پرائمریلی آپ کہہ رہے ہیں پرائمریلی سب سے پہلے جو بات کر رہے تھے ان کو ریلیف کب ملے گا؟ الیکشن آپ 2.5 سال میں لے کر آئے ہیں، آپ ان غریبوں کو ریلیف دیجیے. سمجھے نہیں میرا سوال، میں نے یہی کہا یعنی آپ کہہ رہے ہیں پرائمریلی امپورٹنٹ نہیں ہے، یعنی دوسرے معاملات امپورٹنٹ ہیں. سوال آپ سن لیجیے سر. جی تو سر پرائمریلی کہہ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دوسرے معاملات ہیں. اب اس پہ کیا آپ کیا اس کو کہیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنا نمائندہ. جتنے قابل لوگ اسمبلی میں پہنچیں گے ملک ترقی کرے گا، اچھی قانون سازی وہاں پر ہوگی. بلدیہ کے اندر جو الیکشن ہوا یہاں پر بھی ایک تو ٹرن آؤٹ اتنا کم تھا، 15,000 ایک نمائندے کو ووٹ ملے، 14 ایک کو ملے. تو اس کی کاؤنٹنگ تو میرے خیال میں اگر 5 بجے ٹائم آف ہو گیا تھا اس کا تو 5-7 بجے 2 گھنٹے میں آ جاتا، پوری رات لگ گئی. تو یہی تو کوشچن مارک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے آنا اس کو جیت بھی نہیں کہتے ہیں، اس کو جیت نہیں کہتے ہیں میرے خیال میں نا. بہتر یہ کہ میرٹ پر آئیں اور عزت سے سیاست کریں، عزت داروں یعنی سر آپ بھی اسی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوں گے، ٹرانسپیرنٹ حکومت نہیں آئے گی، سب پولیٹیکل پارٹیز اگری نہیں کریں گے، ون پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گی، تو تمام تر باقی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایڈریس نہیں ہوں گے. آپ یہ انڈورس کریں. دیکھیں اگر کسی کو ڈاؤٹ یہ پولیٹیکل جماعتوں کو ہے، یہ تھوڑا سا ہے ان کے ذہن میں پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ ایسا تو نہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ شاید ووٹ چونکہ ان کا جھکاؤ شاید عمران خان جی تو وہ پی ٹی آئی کو دے دیں گے، خان صاحب کو منتخب کریں گے، ڈر خوف ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو اوورسیز ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہوگا باہر. نہیں اگر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پہ چلیں اگر ان کا ووٹ بینک اوورسیز پاکستانی کا ہے بھی عمران خان کے ساتھ، تو کیا اوورسیز پاکستانیوں کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا وہ باشعور نہیں ہے؟ وہ بھی تو دیکھنے پاکستان کی موجودہ حالات کو. تو ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور پالیٹکس کے اندر ڈرنا نہیں چاہیے. ہار اور جیت سب حصہ ہوتی. کل تک پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں ان کی گورنمنٹ تھی، آج صرف سندھ تک محدود ہو گئے، وہ بھی رولر تک محدود ہو گئے. کیا کہتے ہیں اپنا آپ اگر دیکھیں مختلف نون کو تو کل تک وفاق میں گورنمنٹ تھی، آج پنجاب لاہور تک محدود ہو کے رہ گئے. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں، ایسا نہیں کہ، اور ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. جتنا سسٹم کلیئر ہوگا، صاف ہوگا، اتنا بہتری ہوگی، اتنا میرٹ ہوگا، اتنے اچھے لوگ اسمبلی تک پہنچیں گے اور آپ کی آواز اسمبلی تک پہنچائیں گے. میرے خیال میں الیکشن ریفارم بہت ضروری ہے، لیکن اس میں نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، گورنمنٹ کا بھی، اپوزیشن کا بھی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ساجد احمد صاحب ایم کیو پاکستان سے. سر اس میں آپ کیا ایڈ کریں گے؟ جو ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی کو انڈورس کریں گے یا پھر آپ رانا صاحب کو انڈورس کریں گے؟ میں بات کروں گا کہ آپ کی پرائمریلی آپ کی 5 چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے. پوری بات سنیے گا. ایک آپ کی ایجوکیشن، ایک آپ کی ہیلتھ، روٹی کپڑا اور مکان. یہ پرائمری چیزیں ہیں آپ کی جن کی بنیاد آپ کے فیئر الیکشنز ہیں. اگر آپ کو ٹرو لیڈرشپ ملتی ہے، ٹرو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں آپ کے، تو یہ آپ کی بنیادی چیزیں، یہ 3-5 چیزیں یہ سب سے صحیح ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا اس چیز سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کے الیکشن صحیح ہوں گے، آپ کو ٹرو اور صحیح قسم کی لیڈرشپ آئے گی آپ کی، جو کہ آپ کی بنیادی مسائل کو حل کرے گی. اگر آپ کے الیکشن فیئر نہ ہوئے، جیسے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرز کہتے ہیں کہ سارے الیکشن فیئر نہیں ہوئے، اس کا مطلب وہ آپ کی بنیادی چیزیں کوئی بھی حل نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کے الیکٹرانک ریفارمز بہت ضروری ہیں. سارے الیکشنز درست نہیں ہوئے تو پھر تو جو ہر آنے والی حکومت ہے وہ سب پھر چور تھے، سب نے چوری کی الیکشن. تو یہ کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو سارے،
جی پی ٹی آئی جب خود چوری کرتے ہیں تو ٹھیک ہوتی ہے، جب دوسرا کرتا ہے جائز نہیں. سارے جتنے بھی ابھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ یہی کہتے ہیں. اب سارے لوگ کہتے رہے کہ ایم کیو ایم سارا الیکشن چوری کر دیتی، اب ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی چوری کر رہی ہے. لیکن میجر صاحب ہوتا ہے اکثر ایسا ہے کہ جب جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہار جاتی ہے تو وہ کہتی ہے جو جیتنے والی تھی اس کے لیے کہتی ہے اس نے چوری کیا الیکشن، اور جب خود ہار جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، برا ہو گیا، اور جب خود جیت جاتے ہیں کہتے ہیں عوام نے منتخب کیا. یہ کیا کون سا سچ ہے یہ بتائیں؟ یہ سارے سچ بولتے ہیں. اچھا، سب سچ کہتے ہیں، جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ سچ کہتا ہے. اچھا نہیں سر، میں اس وقت اپوزیشن کی بات نہیں کر رہی، میں اس وقت بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار انسٹنس ہم بائی الیکشنز کی بات کرتے ہیں، کسی ایک پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں اگر ایک پولیٹیکل پارٹی جیت جاتی ہے تو وہ کہتی ہے عوام نے منتخب کیا ہمیں. میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی ایگزامپل دینا چاہوں گی. ڈسکا میں وہ کہتے ہیں ہمیں عوام نے منتخب کیا اور پی ٹی آئی کو باہر نکالا. اور این اے 249 میں جب پیپلز پارٹی کی جیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چوری کی. ایک جگہ پہ وہ سچ بول رہے ہیں، ایک جگہ پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیا ہے ایک جگہ سچ ہے، جہاں میرا مفاد ہے وہاں میں سچ وہ اپنا بات کروں گا، وہ بات صحیح ہوگی. جہاں میں میرا مفاد نہیں ہے وہ میں کہوں گا غلط ہے. یہی پی ڈی ایم میں 4 دن پہلے یہ ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے، آج ہی وہ ادھر آ کے انہوں نے کہا جی آپ الگ ہو تو ہم الگ ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کس قسم کے الزام مار دے گا. یہی تو چیز ہے نا. وہاں کو پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ ہوگی، اسٹرانگ حصہ؟ دیکھیں پیپل پارٹی تو پی ڈی ایم ہے کدھر. اچھا، جب پی ڈی ایم آئے گی تو پھر پیپل پارٹی کو دیکھیں گے. اگر میں بتا رہا ہوں اگر پی ٹی آئی کا اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بھی اتنا سے بھی مفاد ہوا نا پی ڈی ایم میں چلی جائے گی. یہ بتا دیں، اس پہ ہم بات نہیں کر پائیں گے، وقت کم ہے، لیکن بس ون لائنر اس پہ مجھے دے دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کشمیر کمیٹی میں بھی رہے اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی بنتے ہیں، ایک بھی لفظ فلسطین کے حوالے سے ایک اسٹرانگ یا بولڈ سنا آپ نے؟ سراج الحق صاحب کا کیا رول ہے، جماعت اسلامی کا پورا کیا رول ہے، اس لیے بتا دیں ذرا. دیکھیں جی، اور پی ڈی ایم کیونکہ اس وقت وہ لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کو جاری کر دیتے ہیں. نہیں، وہ کبھی بھی نہیں بولیں گے ان چیزوں کے خلاف، کبھی بھی نہیں بولیں گے. ان کے مفادات ہیں، وہ وہ کیا کہتے ہیں ریلیجس اسکالر نہیں ہے، کم ہے. وہ پولیٹیکل لیڈر زیادہ ہیں تو اپنے پولیٹیکل صاحب. باقی جو سراج الحق صاحب کی بات کر رہی ہیں وہ انہوں نے ابھی جمعے کو ریلی نکالنی ہے، وہ فنڈنگ کر رہے ہیں. فنڈنگ کس چیز کر رہا ہے ڈونٹ نو. فنڈ کا کیا کریں گے وہ؟ فنڈ کیا جا کے بالکل فنڈ کیا اٹھا کے انہوں نے جا کے وہاں پہ فلسطین کو دینا ہے، یا کپڑے خرید کے ان کو دینا ہے، یا انہوں نے ہتھیار خرید کے دینے ہیں؟ فنڈنگ کس چیز کی کر رہے ہو آپ؟ کر ہی نہیں سکتے. آپ کہیں گے جی ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، کیسے جاؤ گے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ کچھ بھی نہیں. رانا صاحب اس پہ ذرا کوئکلی ایڈ کر دیجئے، اب کیا کہیں گے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب بینگ اے لیڈر، انہوں نے کچھ بھی اس پہ نہیں کہا، اور کیا آپ لوگ کے دوبارہ شامل ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا کلیئر موقف ہے. اور مولانا صاحب میں گزارش کرنا چلوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور فلسطین بھائیوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں، فلسطینیوں سے بڑا پرانا رشتہ ہے. اور مولانا صاحب کا جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم بالکل خاموش ہے، تو یہ وہ بتا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھیں گے. اور پی ڈی ایم بنانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی ہے. ہم نے کبھی پی ڈی ایم کو دھوکہ نہیں دیا، پی ڈی ایم نے البتہ ہمیں دھوکہ دیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مولانا صاحب جو ہے پی ایم ایل این کی سپورٹ کر رہے ہیں، کریں وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، وہ مولانا صاحب ہیں جو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے رانا گلزار تاج صاحب. آپ نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب تجزیہ کار پر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ کال پہ موجود تھے ساجد احمد صاحب ایم کے ایم پاکستان سے. پروگرام کو کنکلیوڈ کریں گے. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بولڈ اسٹیٹمنٹ تو نہیں، بلکہ ایک ایوریج اسٹیٹمنٹ بھی نہیں سنائی دے رہا. اور میجر پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بیک ٹو بیک آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں. اگر ہم دیکھیں تو مختلف شہروں میں بھی جو ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. 21 مئی کو شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری ملک میں جو ہے جو پروٹیسٹ ہے اس کے حوالے سے کہا. پیمرا نے نوٹسز بھی جاری کر دیے تمام چینلز کو کہ وہ ٹرانسمیشن کرے فلسطین کے ساتھ یوم جو یکجہتی کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.